An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedou ne biye juma ye biye lahoro madonye ala nyini ala batu do be faraka juma don fa kosobe Josi Sedou ka do ambe kalo mina kalo barka madu sabula mauludu anale to manja fen wo fen ni ya nyini subhanahu wa ta'ala fe Josi Sedou ka do kanyeshi yerema kanyeshi mawrema Josi Sedou ka do subhanahu wa ta'ala abuke Josi Sedou anga na nyine anga salu kono Josi Sedou ka do anga ala nyini kono anga sarakati bo kono Josi Sedou ka do ami fe mi nyini no ye nyumanye o kan nyesha nyuruma ango nyini ko nyeshe ambalima na shinjuma ango nyini o kan nyeshe jamana mi na to ay ko mali jamana mi ikado non ti do rasura ale jamana ko ala ni jamana indeda ka klaka onda ni jamana ngono ando so juru na ambara juru ben jamana ngono amma nyina allah fe subhanahu wa ta'ala kele amma nyina allah fe subhanahu wa ta'ala mi nye sangolo da ka du koloda amma nyina allah fe ala mi na le de nyada muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabu kami na dalem ngi nyinga madina skei ama nyina ala fe ala mingo joli so di ka do sa kalu telefla anga ya fa nyina ale fe anga ale ala deli ale ala biso joli sedu dongo do anga fo la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikolo gelaya jamana mi ga jaw ay kabija Josi Sedou anga ala deli anga tanu da kira muhammadu ya rasulullah ala ko anga shun anga sali Josi Sedou ka do ati seben wurala ala kuma na seben wura minu ngona to kele ngono mingo ko ala ko abi sali walma ala rabbi shun mala lawtay ala reti salati shun ay ala bi shun ga sali muna e ka shun e ka sali ibaki yere na yija Josi Sedou sangame bolo kana ala to fi dala bi mumbo ala ka ala yala foy jabbar Allah subhanahu wa ta'ala mamina alquran jigi ya rasulullah muhammaduka ka tawrita jigi nabila musa ka jabur jigi nabila dauda ka lejina jigi nabila isa Allah jabbar ni zeben venani mi na bora subhanahu wa ta'ala ata kelingono apagado ata kelingono ko ala bi shun walma ala bi sali anga shun anga sali anga ala deli Josi Sedou ka do anga ala deli anga ala deli anga kira to fo anga seba ko fo saka telefla Allah Josi Sedou ne men ndima ala kama faida aywa aya kloma jongara mo bina faida di falakido Josi Sedou kaza tugo aya enregistrer note na nyina na ko ngara mo ko tisaka kable de isali o sali yere mi na ka fusa kosobe Safo fajiri Josi Sedou kana nyine Safo ni fajiri Josi Sedou ni sagi ninga ni araka en vochien saba sali kelengo fe hamijira alala ikajira alala Allah Josi Sedou nga ika ala deli o ala deli kana nyine ka jamana ko do ke jamana e ika do ke ngara mo ye ika do ka kala ne fana e Josi Sedou hal ni mo warja hal ni mami mo warja ni en vaida indima Josi Sedou ni ba kale ka do ke nyere akane tage orange money o kateli afoko la ilaha illallah alhamu alkarim subhanallahi arabi samawati sab iwa arabil arshil azimi ni voshina saba Allah bele baye babi do jubende ne ala kundo to kaydere kolo ngana mo ko sonama maminu bi doli ka alimu ni waliju sonama malikono nindici eta indici dire fa'alun lima yuridun
subhanahu wa ta'ala ale de wale ke baye fena ay mi laɲini ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana kisi maa jugu minnu n'u dalen don an kan jɔn sedu maa y'u halaki ala k'u halaki ala k'u ta tiɲɛ ala k'u ta tiɲɛ jɔn sedu k'a dɔn faama minnu bɛ fanga na bi an y'a ɲini alahu ta'ala fɛ a ka yelen mɛn'u ye yelen min n'a ti duga a ka yelen mɛn'u ye ka hakili d'u ma jamana bi lafiya jamana denw bi lafiya ya rabbi baara min dabɔlen d'u fɛ n'o ye kafiriw ni sabula kafiri ni wariduna bɛɛ ye kelen ye wallahi mama yi ka jamana nafolo ta k'a dɔn i ye kafiri don o ye tiɲɛ ala dɔnbaw tɛ jɔn sedu o janfantu o maa faalaw o hasidu o jamana jugu maa y'u halaki ala k'u halaki maa y'u ka gundo da kɛnɛ kan ala k'a da kɛnɛ kan ala k'u lajaba kiiritigɛla minnu b'ara ka kiiri tigɛ ka sariya tigɛ a ɲɛ 40 ma tilennenya la ala k'u sutura ami sɔrɔsi minnu dalen don kungo kɔnɔ ala k'u kisi ya rabbi ala k'u kisi ami ala k'u tanga an y'o ɲini alahu ta'ala fɛ ala k'u ka ɲɛmaaw kisi ya rabbi ya rabbana ala ka hakili ɲuman d'u ma an ka jamana den min bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan hami bɛ min na journaliste sedu n'a kɛra bana ye o kɛra baara ye o kɛra sɔrɔko ye o kɛra jɔyɔrɔ ye an y'an tɛgɛ fila kɔrɔta sanfɛ an y'a ɲini ya rabbi bɛɛ k'i tɛgɛ fila kɔrɔta bɛɛ ka ŋaniyaw siri n karamɔgɔ bɛna fatiya kala a ye ŋaniyaw siri e ma dɔ kɛ tubabu sɛbɛnni na i tɛ ordinateur nin bila i ka daba o bila i ka nin minɛ badara ali konte ale bɛ scénario la yeko ta a bɛ wari calculer la o dabila a ka wari bila wari in bi ban wari bi ban badara a fɔ an karamɔgɔ ye kɔnɔ ya bani alimu Usman Madani Sherif Aidara wurdi min b'a bolo n'a bara ka hami ne jamana ye k'a ka wurdi bila a ka daminɛ an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye fo Sakina Mawula denkɛ Ɲɔrɔ Sherifukɛ Jetura te verre min b'a bolo n'a ye premier min a ka verre in sigi a kɛnɛ ka dugawu in minɛ sogodala ni tamaro bɛ a ka assiette kɔnɔ a k'o fana do ye wa a fɔ Amadu Tali ye Tali Geda Sɛmɔri Futiyu mɔdenkɛ min bɛ yen k'a kɛnɛ ka dugawu in minɛ bɛɛ k'i tigɛ kɔrɔta sanfɛ u y'a minɛ dɛrɛ tamani mɔrikɛ denkɛ Allahu akbar ala ye sɔgɔma o sɔgɔma da n'i taara lajɛ i b'a fɔ k'a tɛ bisi ala ni pasa fɛ nka sogo ko tɛ dɛ jɛgɛ ko tɛ dɛ ala ɲɛsiranya ni limaniya wallahi kana ɲinɛ dɛ jɔnni Elhaji Mohamed Ba Jara Duwabu Elhaji Mohamed Ba Jara a ka duwawu ka teli ayiwa a fɔ a ye k'a ka ta in bila a kɛ n daminɛ a k'i ta minɛ bɛɛ k'i tigɛ kɔrɔta sanfɛ a ye fatiya minɛ a ye ŋaniyaw siri bisimila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له محمد الله لا إله إلا الله wari bi sɔrɔ sa ami ala ka jamana waritigiw sɔn ami ala k'u sɔn ala ka waritigiw sɔn ala ka waritigiw sɔn ami ala ka waritigiw sɔn sedu nandume na bi faransi ala ka nafiya sa ala ka na n'a ye sa a tina coronavirus bɛ yen subhanallah 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 ami subhanallah ami la ilaha illallah ami a ye ŋaniyaw siri ami maju yɛrɛ mɛ n bɛ banabasi ami n'u m'a lajɛ kana Bamakɔ ɛdi sanfɛ fɛn ma jigin miɲɛtɔ fi yɛlɛ taa banaba ami ba sedu sila a b'i hinɛ nka a ye man di chauffeur kɛ de bɛ n ka émission in labɛn n y'a ɲini a fɛ ala kama kira kama a k'a fɔ ba sedu ye ko a k'a ci ma ya rabbi k'a ka chauffeur kɛ ci dama ma ami Ibrahima Karaɲa ala ka barika don a la Karaɲa tununa ala ka barika don a la Karaɲa ne ko a bɛ yan wa colonel Cheikhna Sila a ka suma o ye sumaya da ye ala ka teliya don a la ala k'a teliya ami a'udhu billahi minash shaitani Allahu la sharika lahu subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Tarawele n'an k'a ma baara a ko k'a da i tulo kan a ka da alisilamɛw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye mawuludu a ɲɛnajɛw ye fɛn min ye ntɛnɛndon nin kalo in tile 18 o de ye mawuludu su ye k'a dugu jɛ kalo in tile 19 la tarata kalo tile 18 nam o de bi bɛn mawuludu kalo yɛrɛ a silamɛ kalo a tile 12 ma o de ye bangeni ye ɔ denkundi o bi bɛn octobre kalo tile 24 ma dimanche ni maa min b'a fɛ ka sun kɛ wala i b'a fɛ ka bato kɛ i b'a kɛ k'a dugu jɛ ntɛnɛn na octobre kalo tile 25 nin kalo in yɛrɛ su bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi nka baara yɛrɛ bɛna mawuludu ba labɛn a bɛ min kɛ san fila o san fila o bilalen don janvier kalo tile 15 nata a bɛ kɛ Korofina tɛrɛ kan o labɛnw bɛ sen na a ma Usaz ta don f'i ye dɛ
an ka mana gɔnna Usman Madan Sherif Ayidara ta a bɛ kɛ mini i n'a fɔ ballon a kɛyɔrɔ bɛ ka ɲini nka labɛnw bɛ sen a bɛ kɛ yala an ka wuli a ye laseli kɛ sisan a bɛ kɛ baara k'an kunnafoni a y'an kunnafoni baara y'a kunnafoni min don yan Ayidara ka mawuludu ɲina a fila bɛɛ bɛ kɛ nka a kɛyɔrɔ labɛn de bɛ ka sen na o tuma n'Ala sɔnna taa bɛ kɛ don ɲuman na o labɛn de bɛ sen na don ɲuman na kɛnɛ belebeleba de bɛ yen Allahu Akbar le 18 k'a dugu jɛ le 19 la ntɛnɛn le 18 Jɔnsi Sedu i k'a dɔn famuso ta o ye tiɲɛ ye bamanan tiɲɛ don nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ i fa sara a ka se ka muso fila to dɛ o ye tiɲɛ o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ laada bɛ wuli dɛ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn n ka bamanankɛ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn jɔnni Sumayila Jara i k'a dɔn a bɛ dabakala de dɔn Sumayila Jara i k'a dɔn a bɛ Kumare la i k'a dɔn bolofara min n'u k'a ma ko Sorokɔrɔ i k'a dɔn danganda la dankɔrɔba dan bɛ yen dabakala de b'a bolo san o san Jɔnni Sedu k'a dɔn ni ɲɔ tigɛra walima tigaw sɛnɛna ne ka bɔrɛ bɛ di yan k'a jara Kamaru la wa ne bɛnkɛ dalen filɛ o ye kulu la Basabugu Soribilen kulu tiga n b'a 50 bɔrɔ kelen d'i ma ɲina a tigaden kwalen bɛ hali i tɛ se k'a wɔrɔ o ne bɛnkɛ fɛ i t'a fɔ i bɛnkɛ a k'a ka ɲɔ n'a ka tiga dun salon nasi ni kaba n'i b'o de fɛ n b'o n'o kaba bɔrɔ n ka fɛn t'o la ne ka foyi t'o la salon nasi ni kaba b'ale bolo b'i waso ne la samiya banna b'i waso ne la kabini salon fo ɲina a b'a dɔn ne bi a ma fɛn di yan a f'i bɛnkɛ k'a ka ɲɔ dun a k'a ta dun Jɔnsi Sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ye ko AB Hayidara Siribukɛ ko Jɔnni Sedu k'a dɔn ni min kɛ ko ma ɲɛ o fɔ ko t'i ɲɛ abada Jɔnni Sedu k'a dɔn a ka cɛ le hérisson tigiri kɛra mɔrɔ delila ka wulu ye ka juguni minɛ juguni maa fasa wulu b'a kɛ n kaki kabako i y'a mɛn juguni bɔlɔ min b'a la o de don koyi ŋɔni min b'a kɔ kan ni sa tiɲɛna jasi tɛ kalo la jate banna o Jɔnsi Sedu i k'a dɔn dankɔrɔba ye kule k'a bɔ kasobon kɔnɔ Sumɛlɛ Bube Mayiga Jɔnsi Sedu i k'a dɔn a ka sɔrɔ nin donbaw olu kun ye tabalen gosi ni ka wuli ka jɔ boloda ka sariyatigiw deli k'u sagi k'u deli Jɔnsi Sedu i k'a dɔn u k'a magoto u k'a bila kunkurunin yana a ka kiiri don cɛ a ka bɔ kaso la Jɔnsi Sedu i k'a dɔn kiiritigɛlaw ko Bube Mayiga n'i y'a bɔlen kaso la fɛn kelen f'a ka kiiri o siga ka n'i minɛ biwu a tɛ bɔ a tɛ bila kabila ni kiiri ma kɛ a bɔtɔ tɛ kasomuba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bara ka gɛlɛya kabini o kɔni kɛra kiiritigɛlaw ye wulikajɔ boloda Jɔnni Sedu k'a dɔn farafinna ji yɛrɛ jɛkulu min ye CEDEAO ye kiiri bulonba dɔ b'o bolo u taara u ta sɛmɛw na sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi Jɔnni Sedu k'a dɔn min ye Cour suprême ye o jɔlen don jɔsen min kan maa o maa ye jamana in wari ŋanamu maa o maa ye sonyani kɛ Jɔnni Sedu kana siga i k'a dɔn i bilatɔ tɛ n kɛra nin ye o n delila ka nin kɛ walima nin bɛ n bolo Jɔnni Sedu k'a dɔn banna jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kundama kɛɲɛna jogo ɲuman de b'a to Jɔnni Sedu k'a dɔn i kunkolo bɛ bɔ kɛnɛma a ko Sumɛlɛ Bube Mayiga Jɔnni Sedu k'a dɔn a minɛnen bɛ fɛn min ni fɛn min na a jalaki ka bon kosɛbɛ faux usage de faux Jɔnni Sedu atteinte au bien public corruption trafic d'influence favoritisme nin kelen o kelen i bɛ jɔ maa fa gende dilan k'i k'a tigɛ maa kelen nin bɛɛ kɛ ne m'a fɔ dɛ tubabukan fɔla de y'a sɛbɛn dɛ présumé innocent don fɔlɔ dɛ kiiri ma tigɛ ban o bɛɛ ye kungo ye a minɛnen bɛ kun min na o de ye nin Jɔnni Sedu tɛmɛni ye i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Cour suprême kɔni y'a jira k'a fɔ Bube date don a ka kuma na fɔlɔ Jɔnni Sedu k'a dɔn a wa kiiri bulonba dɔ baara ka labɛn o kiiri de bɛna kɛ o kiiri kɔni n'o kɛra don o don u b'a wele ka taa jɔ min y'a ka kiiri o bɛ kɛ o don min ye Sumɛlɛ Bube Mayiga i ye nin kɛ i ye nin kɛ a ye ma nin kɛ i k'a dɔn ayiwa sariyatigiw ko tan min ye perewu ye o filɛ nin ye n'a jɔra a la Jɔnni Sedu k'a dɔn a jɔyɔrɔ man ɲi u laban u bɛ taa denni wuli o walayi Asimu Goyita bɛ taa denni wuli ka taa denni lawuli kura yan awɔ subuhu a bɛ k'i ɲɛna o u k'o bila k'e ka maaw kɔnɔ ne ma Jɔnni kana kumajugu kisi ma dɛ kumajugu a bɛɛ ni san bɛɛ i fatɔ tun tɛ munumunu na yen fɛ o don Jɔnni fa ayiwa baasi tɛ ne fa jumɛn i kana kɔrɔtɔ sa
ne ti kɔrɔtɔ bangebaa ko ka gɛlɛn dɛ n'i ye fa tɔgɔ fɔ n b'i fa tɔgɔ fɔ a bɛ k'i ɲɛna o i fatɔma yɛrɛ wele sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛ nin dankan in na Sumala Buboyi Mayiga i k'a dɔn a ye jalaki caman kɛ Johannes Sodu ni maa o maa k'i cɛ ka ɲi sufɛ dugu ma jɛ i na ye a ko sabula Sumala Buboyi Mayiga waati la a kun kɛra siranɲɛfɛn ye waati la mɔgɔw ko a bɛ se nin na a bɛ se nin na Johannes Sodu jaaja Mali kiritigɛlaw de bɛ se ko la sabula i mana kɛ ngana ye cogo o cogo ni jogojugu yer'i la n gɛlɛw nin kun ye sɛbɛn ye an ɲɛ min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara nana kɔrɔ laban ye natigɛ wɔɔrɔ ye min tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye Batɔma Sisɔgɔ ale ye kalemu fara a kan a ko fɛn min ye a président ka avion ko Buboyi Mayiga i da bɔra k'a fɔ a minɛlen bɛ dossier min na ani sɔrɔsiw ka minɛnko ci kun bilara ministre kɔrɔ dɔ ma Musa Ben Barka ko a banna ka na han a ko a tɛna Musa Ben Barka a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre délégué chargé des investissements et de l'initiative privée Musa Ben Barka ale de tɔgɔ fɔra sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ rapport min n'a bɔra ka bi vérificateur général fɛ Musa Ben Barka ale de tɔgɔ fɔlen bɛ k'a fɔ c'est le grand stratège montage financier nafoloko fɛn o fɛn bɛ yen k'a kow sogolo ɲɔgɔn kunna ale y'o kalan dama de kɛ koyi ka kokolo caman labɛn sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita a ka avion min sanna n'u ko a ma Air Force One IBK a ko fɛn min avion ko ye a gɔlɔlɔ bɛ taa ni maa caman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min da donna wariko la n'ale ye ko caman k'a la Musa Ben Barka a sen b'a la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Cour suprême ye o procureur nana ka na sɛbɛnni kɛ ni ka ci u ko min ma commission rogatoire sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o mɛn o tɛ ɲuman ye sabula fɛn min ye jamana wɛrɛ o sariyatigiw u ye sɛbɛnni kɛ ka ci o ma k'a fɔ Musa Ben Barka u ka taa sɛbɛn d'a ma k'a fɔ fɛn min ye a kana an ka jamana kɔnɔ Musa Ben Barka jamanakuntigi kun y'a dɔn k'a bɛna wele don nataw la koyi sabula a yɛrɛ sɔmilen a ye Musa Ben Barka labɔ Mali kɔnɔ ka taa n'a ye farafinna tilebiyanfan banque dɔ la n'o ye BOAD o dɔrɔn tɛ u labanna ka statut d'a ma ka jɔyɔrɔ d'a ma min b'a kɛ Mali ka lasigiden k'a bila o minɛn kɔnɔ Mali ka lasigiden wa an y'a bɔ a la statut diplomatique a bɔra a la Mali de m'a d'a ma wa an t'a bɔ a la a bi bɔ a la de k'a minɛ ka n'a ɲininka naam sɛbɛnnikɛla ko statut diplomatique k'o d'a ma min bɛ se k'a kisi kiri ka weleli ma fɛn min kɔni ye nin ko in ye boli tɛ dan kɛ kiri tigilamaw n'o ye Cour suprême ye o ye sɛbɛnni kɛ Musa Ben Barka jamana mago jɔra a la o tuma a kana joona ka ɲininka lettre t'ale di Musa Ben Barka ma a ye avocat ta a ko fɔlɔ avocat ma ko ale tɛ maliden han ko il est marocain tout k'ale ye marocain di hali ni Israël hali n'a bɛ bɔ Bani Israël la a minɛtɔ don i tɛ jamana in wari dun o i t'o doublé ko ale kɔni ka malidenya ale b'o sɔrɔ a fa n'a ba de fɛ n'o tɛ k'ale yɛrɛ bangena Maroc a filɛ lieu de naissance Maroc lieu de maliden wallahi roi Hassan II ala ka hinɛ na hali n'a sɔrɔ o mɔden don an bɛ taa puruti o su la ka na n'a ye a ka nam sɛbɛnnikɛla ko Ibrahim Boubacar Keita ami bɛɛ nin kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Musa Ben Barka IBK bɛɛ nin kɛ a y'i cɛ malidenya la sɛbɛnnikɛla ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a labanna k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye Canada ka ye sabula a ye kalanw kɛ yen o papiyew b'a bolo jamana kelen fo jamana saba a y'o bɛɛ nationalité bɔ k'o da tabali kan o tuma ko ni Mali kelen ko a bɛ taa ale minɛ o tuma ale ye Mali kelen da ye wa anw ma kɛ fukɔrɔden ale m'anw ka wari ŋanamuya ka taa di a ye ministériya kɛ yan e m'o kɛ yan i ye Canada ko fɔ ka kɛ secrétaire général du gouvernement naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛlen bɛ k'o kuma in de fɔ ni k'olu da ɲɔgɔn kan a ko sariyatigiw ma Mali kelen tɛ se k'ale minɛ sabula ale yɛrɛ dalen tɛ Mali sariya la Asimi Goyita n'a nɔgɔmaw n'ale nana ale dimiya de b'u la u bɛna ale don kaso la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Musa Ben Barka ye a ka nin sira in a ka nin boli a ka nin yɛrɛ ɲini a ko i b'a jira k'a fɔ fɛn min y'a nɔ bɛ ko la sabula ni maa min jɛlen bɛ i b'i jɔ panparaw nka ni maa min b'a di i ka kulusi wɔsalen bɛ kana jɛlɛ jiri la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye IBK a denw a bɛnkɛ denw a n'a terisira ni namaya siraw ninnu de ye jamana pɔcɔ ka jamana nafolo cɛ ka taa n'a ye kiiri tigilamaw ko Musa Ben Barka n'a mana mandat d'arrêt international Karim Keita ta ɲɔgɔnna u b'o d'a kan
payi baara bannaw ni maa o maa y'a ye hali labugardi n'i y'a ye i b'a minɛ ka na n'a ye a bɛ dugu jumɛn in na de k'a bɛ BOAD la Lomé an kɔrɔ yan Lomé kɔrɔ Lomekaw maliyɛn minnu bɛ yen Lomé a kuma a tulo bɛ kuma na a y'a hakili to n'a tora ka cɛnin munumunutɔ ye labugardiw n'a y'a minɛ a b'a don kɔfuru kɔnɔ ka na n'a ye a bɛna di kiiri tigilamɔgɔw ma a ka ko b'a la la kamalenba dunan e m'a dɔn ninnu ɲɛ dimi don anw na wallahi u ye jamana in janfa sɛbɛnnikɛla ko n'o bɔra a la fɛn min ye sariatigiw ye n'u m'a sɔrɔ fɛn min ye mandat d'arrêt senfɛ fɛn o fɛn b'a bolo nafolomafɛn na sariya kura yɛrɛ de y'o fɔ u b'a bɛɛ lajɛlen saisi ŋami k'a feere ka taa wari bila jamana trésor kɔnɔ e ko a tɛ jɛn n'o ye wa u bɛ minɛni in kɔni u ye ko tiɲɛ u ye ka taa dugu ma ka yɛlɛ ni n'olu taara ka taa a ta sanfɛ ka jigin Jɔnti Seydou misi pasa o ka daburu sama o t'a sogo kisi dunni ma Jɔnti Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 842 ye fasiri kɛba i k'a dɔn fasiri Adama Darame don Jɔnti Seydou i k'a dɔn ni nin ko k'a tɛna min kɔni y'i to a ka denbaya la denkuranin ni musow Jɔnti Seydou i k'a dɔn n bɛ taa ci la ka na a ye moto ta Jɔnti Seydou i k'a dɔn ka Sikaso sɛgɛrɛ ka moto ta ka frontière sɛgɛrɛ Pulukusu fo Abidjan jɔn b'o la Bama den bɛ ti k'a den ye koyi jɔnni cɛkɔrɔba den cɛman Ibɛri Kulubali a taara ka kɔɲɔmuso to yen la hawla wala quwata cɛman Ibɛri Kulubali Jɔnti Seydou an dun ye nin fɔ yan o kɔɲɔmuso furu nin wariba in na k'a daraki ka taa a banna a furula wari ɲuman na n ye nin fɔ yan dɛ kɔɲɔmuso ma segin a cɛkɔrɔ ma ayiwa basi a bɛ ɲɛnabɔ o Jɔnti Seydou cɛman Ibɛri Kulubali a ma miiri a ma taasi ne faw ma boli ne baw ma deli ka boli n bɔra cɛ minnu na bamanan yɛrɛ wolo don Jɔnti Seydou i k'a dɔn cɛman Ibɛri Kulubali kabini n'a sɔmina karisa minɛna nin welela ka t'o ɲininka Dankɔrɔba y'i ka moto a ye moto ta cɛman Ibɛri Kulubali moto ta k'i digi ale kuma n'ale de kun ko Facebook kan yan ko ale ma interdit de voyage a bɔra Facebook kan ka sɛbɛnni kɛ ko mɔgɔw bɛ ka nkalon da ale la ko ale balila ka bɔ jamana kɔ kan k'o tɛ tiɲɛ ye mun na ale ma taa Senu aéroport fɛ ala ne ye nin fɔ mɔgɔw ye n k'u hakili to bɔdaw la a tɛ nin ye a porokotolen filɛ nin ye nka a tɛ to yen ne yɛrɛ de bɛ ka miiri cɛman ye moto kɔfɛ moto taxi telimani yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko Jɔnti Seydou i k'a dɔn telimani nana an ka kow tiɲɛ koyi cɛman Ibɛri filɛ ka kucukucu kɛ a bɛ se ka kɛ cogo di min ye janfa ni jamana wari dunni ye loi d'orientation de programmation militaire cɛman Ibɛri Kulubali i k'a dɔn sɔrɔsiw ka ɲɛmaaya a y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ka kuma koro ye a ko miliyari 50 ani miliyari 3 cɛman de y'o bolonɔ bila sɛbɛn kɛ aéronef minnu bɛ kɛ n'u ma se ka wuli Jɔnti Seydou i k'a dɔn n'a avion ma deli ka pan avion kelen minnu bɛ yen n'o panna o fana panna ni ayiwa avion bolila ka t'o suru k'o fa ala ni avion golo don i k'a dɔn minɛn ɲuman ma sa cɛman Ibɛri Kulubali ale de b'o ju la sɛbɛnnikɛla ko kɔntarabolo min n'a y'o bolonɔ bila Jɔnti Seydou i k'a dɔn Berezilika dɔw fɛ u ko ma ko ayiwa film brésilien Amber A.C.A Jɔnti Seydou i k'a dɔn contrat i k'a dɔn ayiwa min ye 6 A29 Super Tucano Jɔnti Seydou i k'a dɔn a n'olu ye ɲɔgɔn dɔ Bourget de salonba min kɛra yen hali a t'a ɲɛɲini haraba ni nin ko in kɛra n yɛrɛ na nin mɛriw n na nin sɔrɔ Jɔnti Seydou i k'a dɔn bolonɔ bila sɛbɛn a m'a diya maliden bɛɛ ka sa k'a ban cɛman Ibɛri Kulubali a ye nin diya avant in de ka jamana na avion 4 Jɔnti Seydou i k'a dɔn a wari bɔta ka sin k'a bɔ ten haraba maa kana bɔ a kalama a kana bala Jɔnti Seydou i k'a dɔn a ye nin diya avant de ta ka Mali l'armée sɛgɛrɛ ka Mali sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn avion ninnu ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ Jɔnti Seydou n'i ye ko ta k'a lajɛ avion ɲuman don wa n'i ye ko ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ ɲɔgɔn da fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye 2015 2017 min ye nin société brésilienne Amber A.C.A Jɔnti Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔw di jateminɛ ye wari min bɔra avion 4 sɔngɔ de dira Jɔnti Seydou i k'a dɔn o fana dira di cogo min na o fana dɔnnen don a ko avion ninnu i b'a ye k'a fɔ immatriculation TZ ONC TZ O2C TZ O3C TZ O4C ni avion kelen yɛrɛ a boliba ala ni kamana guwa fɛ a b'a dɔn dɔn kɔnɔ a b'a dɔn avion ɲuman dɛ nka faamaw ko n ka don avion sera ka taa bɔ ni waliden k'a fa ten Seware wallahi Allah dɔ fana ma tura ninnu kan Kati de voilà
mais ne ko adamaden bɛ se k'i to i yɛrɛ ma ka nin k'i ka jamana na e ka tila k'i sigi wa i m'a ye n ko kosa in na u sigilen don kunbaba de la jamana in vraiment il faut que transition ka jɔ awɔ voter ka kɛ délai min dira tɛmɛnti ko ka tile kelen di yɛlɛ a kan ale bolila a tɔ tɛna k'ale kɔ sa ne b'a f'i ye ko politique maa tɛ fɛn ye fa taara min Abidjan Karimu fɛ yen kusu journaliste Seydou moto telimani n'i y'i seko bɛɛ kɛ journaliste n'i y'i seko bɛɛ kɛ ala se ye min ye n'o jirila don o don o don i b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛ foyi ye siga t'a la kabako ko fɛn min n'a se ka kɛ dugukolo sanfɛ cɛman Ibrahim Kulubali y'o de kɛ Mali kɔnɔ yan au su et au vu de tout le monde se bɛ n ye e t'a dɔn ko se bɛ ala ye ka tɛmɛ kan nin jaabaw lajɛ cɛman taara duguma sira fɛ n ko a ye fɛn de ta a y'i to mobili boli de la a ka mobili kɔnɔ douane kuruba in kɛrɛfɛ douane kuru kɛrɛfɛ a ye mobili jɔ yen ka mobili jɔ dɔrɔn hali chauffeur kɛ ma bɔ a kalama ka telimani ta telimani de taara n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye u taara Buguni ni Kajolo yanfan in fɛ dɔɔni n'u ye u n'u do ferekese ka tukɔnɔnɛ minɛ ka taa ten e yɛrɛ ni ala ni kira cɛ ministre de sɔnra bon ni ne don n bi saden Jean Solu ne bi saden cɛya la hɔrɔnya na danbe kɔnɔ ni ne don mais comment il va fuir avec tous ces milliards wari b'i bolo bon n ye min f'i ye jamana in wari sɔngɔ ko la a dɔ tɛ nin ye i y'a fɔ dɛ non seulement il fuit i muso n'i denw i y'olu lajabara e yɛrɛ lajabara yanni diɲɛ ka wuli wari min n'i y'a suɲɛ i t'a jabɔ bilen o banna ale yɛrɛ wari suɲɛ k'a bi kɛ candidat de ka président ɲini o ma ban e yɛrɛ b'o jabɔ bilen jɔn bi kala fili nin ɲɛ bilen nin bɛ se ka kɛ Mali ɲɛmaa ye bon faso nafolo suɲɛni bɛ na ni nin de ye a bɛ nin de se adamaden ma e voilà an bɛ min fɔ n k'a dɔw bɛ yen ni min ma ye Jean Sodi i b'i laban de bana bɛ t'i minɛ e ka taa ACI kɔnɔ bani wulada fɛ i b'u tulolenba de bɛ boli la don o don godo dɔgɔtɔrɔw b'a f'i ye kana tulu dun kana kɔgɔ dun i kana sukaro dun jamaba hali u furumuso i ka hakɛ to lafiya tɛ se baara ma ban u dɛsɛra e ye wari min suɲɛ kɛ dar'u fa bɛɛ la den bilala ka taa Canada den taara Faransi k'u ka taa kalan na o dɔrɔgulen de bɛ na ka bɔ yen nɔ kalan ti ɲɛ ni Ala ma far'i kan o bɛna muru ta k'o b'o turu i la i ka wari nɔfɛ wala chauffeur kɛ bɛ taa n'i muso ye walima kɔɲɔmuso min furulen de fɛ wari min bɛ foro kɔnɔ o b'o suɲɛ ka taa n'o ye o b'o suɲɛ o ni gardien bi bɛnbɛn bɛɛ k'i la k'o suɲɛ et voilà c'est grave walifɛn forobafɛn dunni n'i m'a dabila a ja la i malolen b'a dabila fura foyi t'a la ni min ye sɛbɛn ye an ye min cɛman wa telimani moto telima taara n'a ye kosɔkosɔ dɔw ko k'a bɛ Abidjan dɔw ko k'a bɛ Moritani min kɔni jɛlen don cɛman ye duuru don fiɲɛ na i bolo don cɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jean Seydou i bolo bugɔ ka don daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Seydou Jara ye n tɔgɔ ma Seydou nin y'a ka sɛbɛn ye Seydou Jara ko a ko fɛn min ye Mali a ka kananko minanko ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ siga t'a la fɛn min ye Irisiw ye u ka société min bɛ yen n'o ye Wagner ye sɛbɛn tɛgɛ nɔ bilara sabula Irisiw ka général dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye Alexandre Ivanov ale de y'a confirmer k'a fɔ Mali ni Wagner ye papier signé ka ban Makɔrɔn tora la o Makɔrɔn dama il va rougir Mali Makɔrɔn ko don sa Mali jugu bɛɛ de bi malo sa bɛɛ bi malo nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Emmanuel Macron ye a ja sira n'a ka boli fɛn min ye ni Choguel ko k'ala Mayiga y'a tere juguya fɔ Nations Unies ka kɛnɛ kan ko in kɛra a ko fɛn min ye Irisiw ye olu de ye kuma in k'u dama suɲɛ k'a fɔ Mali faama tɛ a ministre tɛ a président tɛ min ye Mali général ye o tɛ min kɔni ye kuma in fɔ sabula armée kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen bila gundo mina de kɔnɔ ye résultat ka bɔ an b'o de ye nka fɛn min ye Irisiw ye olu tɛ sira u kumasi tɛ cɛ Vladimir Poutine a ka officier ba dɔ bɛ yen min ye général ye o kɔni ye kuma ye ka na basakili ci fɛn min ye kunnafoni sira dɔ bɛ Mali Actu a n'o ye ɲɔgɔn ye a y'a ɲɛfɔ ye tiɲɛ don ale ye kibaruya sɔrɔ wa danganiya n'a kan k'a fɔ Mali ni Wagner u ye contrat signé ka ban wa fɛn min ye kalo damadɔ dama Wagner a bɛ cɛw k'an ka jamana kɔnɔ la hawla wala quwwata Ala danga na n'u ye
sɛbɛnnikɛla ko ni fiɲɛ bɔra mini fiɲɛ duma ni fiɲɛ bɔra mini ni fiɲɛ bɔra mini fiɲɛ duma nam sɛbɛnnikɛla ko ni Wagner nana a k'u ni ɲuyi ɲɔgɔnna kɛ Centrafrique Syrie ani Libye u bɛna o ɲɔgɔnna de kɛ sɛbɛnnikɛla ko u ka kuma dɔ bɛ yen min ye ka u bali Bamanju la jamana jugu la jamana jugu hakilila tigɛlen u bɛ sin ka bɔ dugu jukɔrɔ ten Rusikɛ man ɲi dɛ Rusiw bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de kirikiri u bɛ min kalama wobo e m'u ka président ye de ye awɔ Rusi président tɔgɔ ye Poutine lahawla a ɲɛ kumuni kabina ala ne ma deli ka cɛ yɛlɛtɔ ye a tɛ yɛlɛ nam sentiment t'a la o o de ka ɲi sentiment zéro wa i ka cɛ in bɛ o cogo kelen de la dɔnni e bɛ jɔnni bɔ n bolo commando wa e ka président ye jɔnni ye Assimi a tɛ yɛlɛ ka bɔ a la mini il est tout le temps i b'a fɔ robot n ko ɲɛdonna bɛ sɔrɔ ɲɛfɛ a bɛ sɔrɔ ɲɛkun kan i ɲɛkunko kan ɲɛkunko kan kɔni naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Rusiw nana labɛn min kɛlen b'u fɛ a sabali a ka jugu kosɛbɛ a ko min tora sa Mali frontière Mali soldats ani Mali frontière an k'a bɛɛ datugu maa kana boli ka bɔ Mali la k'a bɛ taa Niger wala Burkina wala Tchad frontière bɛɛ ka datugu yelenko bɛɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni frontières datugura o de bɛna kɛ sababu ye nin juguba kule minnu n'u dalen b'an ka jamana kan u ka kunbɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Rusikaw u ka nin officier in ye a kumana a y'a jira k'a fɔ kɛlɛ fɛɛrɛ danganiyaw avion ani fɛn min ye drone ye a radaru ani fɛn o fɛn kan ka kɛ n'o bɛ se ka kunbɛnni kɛ nin bɛɛ b'i dɛmɛ o dɔrɔn tɛ koyi an ka armée mago bɛ minɛn minnu na dɔɔni u kan ka kalan technologie minnu na o bɛ d'u ma fɛn min ye minu ye yaro saga ni waati u bɛ mini don an ka sɔrɔdasiw ɲɛ u ɲɛnamankolo dɔrɔn ka mugu ci u la mini yɛrɛ n'a bɛ kilomɛtiri kelen appareil bɛ yen minnu b'a détecter ko bɛɛ bɛɛ lajɛlen ko a dɔnba a bɛna ko bɛna dɔnba nkɛ a bɛna jamana in bɛ jago ye a jɛlen kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Assimi Goïta a n'a ka ministre de la défense u k'u ti kuma maa si fɛ Wagner ko in na olu bɛ sigi ka résultat de kɔnɔ kelen fɛn min ye hélicoptère 4 min n'o nana olu ye baara daminɛ fɛn min ye bɔrɔndɔli ye u bɛ k'o kɛ k'u bɔrɔndɔ nka u bɛna min kan u kana bilan fɔ maa ye bilan zéro an b'a ɲɛdɔn bilan zéro dɔ bɛ fɔ an ye n'u ye maa 100 fa u k'a fɔ u ye maa 2 fa payi a banna Joël Disedou n'u ye maa 100 fa u k'a fɔ an ye maa 2 fa dugu la a banna est-ce que awɔ Joël Disedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan Joël Disedou k'a dɔn jamana a bosolen don dɔ ye camancɛmaa ye dɔ ye nduloma ye dɔ ye sɔɔri ye Joël Disedou ni bɛɛ lajɛlen joli i jɔyɔrɔ la i k'a dɔn jamana in bi ja sɛbɛnnikɛla ko n'i ti cɛ min dɔn i b'a fɔ a ma ko heyi hélicoptère 4 min zanna k'a wariko ɲɛnabɔ k'a teliya k'a wariko ta ka taa di Joël Disedou k'a dɔn cɛ dɔ de fana y'o kɛ o de ye ministre Alifuseni Sanu sɛbɛnnikɛla ko Joël Disedou k'a dɔn ministre de finance a k'i k'a dɔn ŋunuŋunu caman bɛ dugu kɔnɔ a ka wuli ka jɔn ni cɛsiri a tɛ kuma Joël Disedou k'a dɔn a tɛ fɛn fɔ maa ye premier ministre dalen t'a la gansan min ye Assimi Goïta o dalen t'a la gansan a ko ni wariko don a bɛ sanna a bɛ dugu la n'a bɛna fɛn o fɛn kan min bɛ jamana dɛmɛ janko sɔrɔdasiw ka mago n y'a ɲɛnabɔ a ye wari di jaw de la Irisiw teliyara taw u bɛn avion 4 kan a wari ka bɔ ministère des finances la wulada fɛ k'a doni ka taa di Irisiw ma u ka jamana kan Joël Disedou ko yɔrɔnin kelen a ko min ye expert assistant n'i y'o mɛn tubabukan na kala da y'o ye Joël Disedou k'a dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana i k'a dɔn a bɛ se k'i jigi da nin jɛ in kan bi kosɛbɛ wari marali wari bɔta la ministre des finances minnu dɛmɛna n'u cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ni baji Joël Disedou a yɛrɛ de bɛ banque da la kɔɲi b'a yɛrɛ bolo i y'a mɛn u fɔra ko u ye sɛbɛnni langolo sanu bɔbɔ tɛ de yɔrɔ mana ko kalifa bɔbɔ ma bɔbɔ kɔni o tɛ dan ko la jago wari ko maa si foyi sɔrɔ Joël Disedou ko hali n'a ye maa min daamatɔ ye ka gɛrɛ wari fa fɛ a b'a fɔ ko mun kɛra wa n'i ye bɔbɔ ta gardien la ka wari bɔ kalifa la hali ni jakuma tɛmɛna ye i bɛ taa munna ye jakumani ma a ko kalanbolo min bɛ n'u k'a ma ko production forestière min ye OAPF Joël Disedou k'a dɔn wuli ka jɔ ni jateminɛ na programme d'ajustement structurel k'o ɲɛnamaya k'a sinsin Joël Disedou ale don banque mondiale ka wuli ka jɔ boloda Mali kɔnɔ k'a jira k'a fɔ a ka ja wari minɛcogo ka ɲi wari bɔcogo ka ɲi Joël Disedou k'a dɔn Alifuseni Sanu sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'olu k'o kɛra min ye BCEAO hali gɛlɛya min y'an ka jamana sɔrɔ banque mondiale y'i dɛ BCEAO kɔfɛ ka na wari d'a ma o mɔr'o kalama
Bissau ko dɔrɔmɛ di Banque mondiale wari kɛ bɔrɔ kɔnɔ kana n'a ye u nana di Alfuseni ma Jɔnji Sedu a ko Alfuseni min ye wulikajɔ ni a bɔ jateminɛw ye a ye baara kɛ bɛndenya la Jɔnji Sedu k'a dɔn cɛsiri ni ale kelen de don wa c'est le même Sanu de la BNDA mais I don't know mais je le connais ah bon tu le connais comment mais depuis le temps de Moussa Alassane Diallo a ye dɔ d'i ma non mais je sais que c'est un cadre compétent bon ton problème c'est ça maa min kun ka timi o ye Moussa Alassane Diallo ye nka tɔ ninnu Sulemani Wayigalu ninnu ni Alfuseni Sanu ninnu olu ti dɔwɛrɛ la wari jate kɔ Jɔnji Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko directeur financier BNDA chef de service trésorerie opération internationale BNDA Mali Jɔnji Sedu ka laban ka kɛ contrôleur de gestion ye BNDA Mali sɛbɛnnikɛla ko o talen min filɛ Assimi Goïta kunna Assimi Goïta fɛ ka n'o bila jamana nafolo kunna Jɔnji Sedu sɛbɛnnikɛla ko a da ye nin ye a ko nka wariko jate wariko ɲɛnabɔli hali kɔsa in na Banque mondiale y'i boli ka na joona a ye Banque mondiale de wele ka min f'u ye wariko jate la 0 plus 0 270 plus 90 Jɔnji Sedu o jate minnu fɔra Banque mondiale musonin a ja wulila ten Alfuseni ka kalannen don dɛ yedi la hawla bɔbɔden kalanda ye sɛbɛnnikɛla ko Jɔnji Sedu k'a dɔn jamana wari ka don bɛrɛ la a ko hali sɔrɔdasiw ye bɛnkan min kɛ u ni Rusiw kumana gundo la avion 4 u y'a wari fɔyɔrɔ min ka Alfuseni ɲininka a ko n'a aw kɔni tɛ se wari kɔni dalen filɛ yan nɔ ɲɛci t'a ma a di jɔnni ma Alfuseni et voilà le pays bon ni jamana bi jase ko ma a ti intérêt ɲini a ti yuruku k'a la a ti foyi kɛ jɛlenya yɛrɛ la k'a d'u ma n bɛna fara jamana in ministre ɲumanw kan ale Lamini Isumaya fɔlɔ dɛ a ti conférence de presse kɛ o de y'a ka problème ye voilà ça un ministre invisible e b'o fara ministre ɲumanw kan Jaminatu ɲɔgɔnna tɛ santé la wa a ti ye Jaminatu kɔni tɛ o mana disa in bira nun na a n'a ɲɛ o t'a fɛ ka maa yɛrɛ ye o t'a fɛ ka hadamaden la ilaha illallah Seydina Kalanden tɛ de Muhamadu Rasulullah a banna Jaminatu kɔni bɛ se ka to ten sa kalo 12 e ti interview kɛ a bɛ nin kuranɛ ko in de la o ye tiɲɛ o ka ɲi n'i ma a lajɛ Jaminatu an laban an na ɲini kɔ ni kun ye sɛbɛn ye an ye min fɔ Alfuseni b'a la Alfuseni naam lisi kala lisi Mali ministre ɲumanw ne ye min dɔn Lamini Seydou énergie mine l'eau et pétrole Alfuseni Sanu fila Madinɛ Madame Damele Madina Sisɔgɔ min bɛ sirako kunna ale bɛ baara la parce que a ka kumaw ni jagɛla kuma b'a la tile fila in na a bɛ baara la e ko ministre bandɛ de jɔnni e ko fɛn joli nana jɔnni e ko Alfuseni ye mun joli wari di hélicoptère 4 ministre de l'armée o siɲɛ ko de yan ko ne b'ale ni Assimi de bɛɛ kɛ an kɔgɔnin wa an kara ko i dɔgɔnin b'i fa jɔnni ministre de l'armée jɔnni de don c'est ton petit frère qui et tu le connais pas je connais pas c'est qui dis-moi son c'est qui ɲ'a faamuya jɔnni don an bɛna f'i dɔgɔkɛ ye a ka ɲɔgɔn ye ne ko jɔnni don a ka ɲɔgɔn ye i dɔgɔnin kelen min bɛ gouvernement na kɛ jɔnni kelen le colonel Sadio Kamara je m'en fous il me connaît pas je m'en fous Kabarlaka Moria et après Amabane a jɔnni toi tu as oublié qui Ismaël Ouagé ministre de la réconciliation ne denkɛ kɔni a fɔ a ye k'a b'a yɛrɛ ye ko tɔntɔn ye Ala minɛ Daoud Ali Mohamedine ministre de la sécurité oui min bɛ taa aéroport la hali sufɛ oui d'accord ok cɛ jɛman in sa cɛ jɛman un peu il est un peu bon mais il y a Modibo Keïta ministre de l'agriculture du développement rural maa ye a kɛlen bɛ ka taa min wuli n ko ale yɛrɛ bɛ taa daba de ta ka ɲɔ bɛ kɛ dingɛ kɔnɔ cogo a b'o dilan Modibo Keïta l'un des meilleurs ministres et à l'autre là aussi j'ai pas oublié Modibo Koné l'un des meilleurs ministres ministre de l'environnement oui il est très bien kunungo a tun bɛ anw ka dugu la jirituru la a bɛ fɛnkɛ min don ye Modibo Koné a bɛ baara la koyi wa maa man gɛn n'a ye ni nin banna e kun a ma ban de tile kɔrɔta ma n yɛrɛ ale finnen don tile b'a dasi fo k'a tɔ fin i b'a fɔ ko wɔlɔfɔ e bɛ ministre ɲuman wɛrɛ jumɛn dɔn
a to man jable han Jamnatu mbalimamuso do nga ka shegene kalandiya kala min birlen ba kuna ale nyete mana blere ali ta bolo ye nye here ma min bolo ti o bi se ka ko lawa Joël Cissé ante tezara premier mi o bi se ka ke anga o mi folo Jeka pip kaka fere fon la kodon nungu dakene kan TD ninye ale ka sebenye TD Tijani Danzogo do Tijani Danzogo ko ako rapport min na bɔra ka bi Anaki kan Anaki ka jira k'a fɔ wariko kuma dɔ ɲaminen bɛ rapport min ni vérificateur général n'a y'a bɔ ka bin Tijani Danzogo ko ale taara ɲɛɲini a ye ɲɛ min sɔrɔ a la o de ye k'a fɔ Anaki la il y a pas eu de détournement warima tunu ka juru de bɛ baarakɛla dɔw la minnu ye prestataires ye o juru de ma sara sɛbɛnnikɛla ko a ko rapport min kɛra vérificateur général fɛ a y'a sɛbɛn k'a fɔ agence nationale de l'aviation civile ko wari dɔw k'olu ɲɛma tununa min n'a bi t'i jɔ sɛbɛn wari $343 la a jirala k'a fɔ wari ninnu kɔni ma don kɛsu kɔnɔ munna wari ma don Anaki kɛsu kɔnɔ o ɲɛ fɛnɛ kun kan ka ɲini n'o kun dɔnna a bɛ kɛ sababu ye ko caman bɛ yen o ka dankɛnɛmaya san 2017 2018 2019 Anaki yɛrɛ kɔnɔna na jalaki min yera o ye nin de ye nka jalaki in tɛ dɔwɛrɛ ye maa dɔw de bɛ minnu bɛ ni juru yɛlɛn'u la k'o sababuya kɛ kɔntara min n'u bila u ka baara n'i y'a mɛn pénalité i kan ka fɛn min kɛ kalo kelen kɔnɔ ni don dɔ yɛlɛn'a kan pénalité bɛ susu i kun o pénalité de bɛ baarakɛlaw la o damanda de farala ɲɔgɔn kan fo ka se nin hakɛ in ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw fana bɛ yen juru b'olu la sabula dɔw bɛ cakɛda dɔw bɛ yen Anaki bɛ baara k'olu ye olu bɛna wari sara Anaki ye o maa minnu bɛ yen n'olu ka juru ma sara sabula caman bɛ yen u bɛ gɛlɛya la k'a sababu kɛ coronavirus ye 221 miliyɔn 221 o juru de bɛ maa wɛrɛw la Anaki bɛ ka juru min ŋani a tɛgɛ ma d'a kan pénalité min ni y'a f'i ye $1,112 o fana bɛ baarakɛlaw la minnu ye prestataires ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen wulikajɔ minnu kɛra ka taamaw kɛ yɔrɔw la ka taa baaraw lajɛ sabula Anaki bɛ avion ko a n'a wulikajɔw de kunna yɔrɔ minnu kan ka dilan ani yɔrɔ minnu baara kan ka kɛ Anaki yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ nin ko in na $9,000,000 bɛɛ u y'o bɛɛ de dépenser taa ka segin ni nali na min bɛ se k'a to ko ka ɲɛdɔn wariw ma sɔrɔ dɔw sɔrɔla dɔw ma sɔrɔ vérificateur général y'o $9,000,000 fana fara perte kan ko ya awɔ nam sɛbɛnnikɛla ko n'o bɔra la k'a fɔ fɛn min ye wari dɔ ye o ŋana mun na Anaki la o jate tɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin cakɛda in fɛn min ye cakɛda min ye a sigilen bɛ kɛlɛw fɛn min ye Anaki ye maa dɔw de bɛ yen minnu kɔni bɛ baara k'a fɛ n'o ye grosse pointure ye jamana caman b'a la minnu kɔni ka nafolo bɛ nalen a caman bɛ yen u ka wari bɛ na retard la retard n'i y'o ta k'o lajɛ ani pénalité min bɛ yɛlɛ o kan Mali sariya la a sariya fana tɛ jamana caman gosi o de problème bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛ k'a fɔ ŋanamu kɛra wala yuruguyurugu kɛra o ma kɛ wari de bɛ maa dɔw la wari ma sara ani pénalité bɛ dɔw la pénalitéw ma sɔrɔ o damanda n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa bɛn vérificateur ka wari fɔlen ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Anaki ɲɛmaayaso Anaki baarakɛlaw u jabajɛlen bɛ sabula cakɛda in kunu fɔ ka se bi ma a to a ma ye ŋanamu ko la janko ɲɛmaa minnu bɛ yen u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ jɛlenya na jamana ka hakɛw bɛ se ka tanga cogo min kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Joël Cissé ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma moniteur Joël Cissé k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Adama Kulubali Nostradamus a ko Mali i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa i bɛ mɔnɛ b'i yɛrɛ la fɛn o fɛn n'o ye nafamafɛn ye walima cakɛda o cakɛda Joël Cissé k'a dɔn ni maa wɛrɛ bɛ se ka k'i ka jamana na n'i yɛrɛ y'i jɔ mɔɔ ɲɛ bɛ bɔ i la Mali i ɲɛ bɔra ka bɔ Mali la dɔɔnin nka faama kuraw fana jɛna n'o ye sabula u ye danaya ta ka da an ka jamana a baarakɛla kologɛlɛnw kan avion bolili u k'o di ma ko pilote Joël Cissé i k'a dɔn ayiwa dunan dala ka Mali avion boli bilen hali président ka avion min bɛ yen Joël Cissé k'a dɔn ayiwa dunan wɛrɛ t'a kɔnɔ bilen a boliba Joël Cissé k'a dɔn dumuni diba min ye avion jɔsili ye pièces lajɛli a bɛɛ kɛra Maliden ye mun de bɛ don an na bilen c'est pas possible je te dis avion boli nkɛ Malidenw dunan da la bilen
journaliste du k'a ni kabini diɲɛ kunungo avion ko la n'u k'a ma ko en matière d'aviation civile journaliste du k'a Mali fan bɛɛ o ŋana de la kabini diɲɛ kunungo fo ka n'a bila bi la farafinna maa ɲɛ ti don an na jɛsen n'ale yɛrɛ jamana kan n'a y'an ja an bɛ se k'o fɔ min ye avion bolili ye ani avion dilali walima avion tɔbɔtɔbɔli journaliste du k'a dimi ti don malidenw na sɛbɛnnikɛla ko kɔsɔ in na o dɔnna min na min ye jamana premier ministre Choguel Kokala Mayiga a ye taama dɔ kɛ ka taa Genève u k'a ma ko ayiwa kɔɔri kɛnɛ ɲɔgɔn bɛ ba min kɛra Genève a taama na Suisse journaliste du k'a dɔn avion boliba maliden journaliste du k'a dɔn dumuni diba avion kɔnɔ maliden avion ɲɛnabɔli maliden k'a dasiya k'i sen digi accélérateur kan yan fo Genève ala m'a fɔ ko n kelen pilote malien Malikura jara koyi journaliste du k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga kuma ma sɔrɔ a da kuma min n'u taara Genève ka tila ka segin premier ministre ma se ka da la abada a wulila ka t'i ɲɛ da nin cɛbalenw kan journaliste du k'a dɔn ka t'u fo k'u tanu avion kɔnɔ sabula Mali ka nin délégation ye taama min kɛ président ka avion min bɛ yen président ka avion président jumɛn Assimi Goïta merci a bɛ kɔnɔ k'i bɛna fɔ ko i bɛ ka f'i ka sa bɔ a la ni kun y'o fɔ ni m'i dafa woro san Mali la bi a minɛna UEG la n'an bɛ taa Faransi a bɛ taa Royal Air la Allah classe économique a bɛ t'i sigi diɲɛ don caman ye masaya k'a sɔrɔ avion kun ka d'a ye koyi la hawla i bɛ k'a ka avion ko c'est-à-dire c'est comme i denkɛni min bɛ so kɔnɔ n'a ko jeu ka d'a ye marifa walima ballon n'i ye denmisɛnnin ka jeu minɛ i bɛ ka nin avion ko denmisɛnnin b'i tigɛ k'i bin ka kasi a tun bɛ ten de avion ka d'a ni ye on dirait un jeu d'enfant n ko tile kelen kɔnɔ avion in ye taa ni ka segin ko kɛ États-Unis peinture dama nɔfɛ Mali logo min b'a kan don dɔ a y'o lajɛ k'o lajɛ a ko ko o ka dɔgɔ k'a ka dɔgɔ faut que n'a bɛ u ye 1,200,000 bɔ ko avion ka taa ko o ka bonya ale ko ye u taar'o bonya ka na n'o ye ko non k'a bonyana kojugu ko ka segin n'a ye ko k'a segin a cogo kɔrɔ la regarde masa kule ka ɲaɲa ni kile ka ɲaɲa maninka kule ka ɲaɲa ni kile ka ɲaɲa maninka sabali de avion 20 ni kɔ tun b'a kelen bolo a bɛɛ a ta ye an donna dumunikɛ la n k'i ɲininka Makan o y'a sɔrɔ Tata Bambo ala ka hinɛ la Tata Bambo n'a cɛ Moribo olu kun ma se ka taali k'an fɛ passeport kun t'u bolo an tilala dumunikɛ la dɔrɔn a ye avion bɔ lawale Dukure yiridon ninnu da i k'u bila Gambi i ka taa Tata Bambo ni Moribo ta Boeing 747-200 i natɔ i k'an ka Tchapidiani ta Sénégal ka nin fɛ Sora Babani ye faamaya kule ka ɲaɲa k'i ladɔnniya ɲina Égyptiens de ye lettre ci Mali ma k'a fɔ ko Babani ka hélicoptère 2 a ka avion 2 ko a b'u fɛ yen ko avion ninnu bɛ kɛ di kule ka ɲaɲa Mali ko a ye avion ninnu ta wari min bɛ avion ninnu kun kɔrɔ ye frɛti avion parking o bɛ avion yɛrɛ wari dun donc c'est pour te montrer Babani ye faamaya kɛ il était vraiment fɛn dɔ la nakariden i bɛ ne de ɲininka i bɛ namiden de ɲininka ala Babani ne de y'a ɲɛdɔn e ko a ɲɔgɔnna dara fɔlɔ Mali maninkamuso m'a ɲɔgɔnna bamu kɔ la fɔlɔ Allah kibaru a ɲɔgɔnna ma da ko la a ma kɛ ka ɲinɛ avion 2 kɔ Égypte ye kule ka ɲaɲa sigi an taara ɲɔgɔn fɛ Makan an ye tile 17 kɛ Baba bolo don dɔ la an ye surafana dun sunkalo bɛ ɲini ka ban sali selen don bi ye juma ye dɛ maa 23 bɛ yen maa 23 ne gɛrɛl'u la k'olu kɔnɔ suruku ko ayiwa an dan tɛ yan Baba ye cɛ min ye n'an ma taali guwan n'an ma nkalon tigɛ a y'an tɛ taa dɛ o y'a sɔrɔ o su kelen a ko an ma k'a ye avion kura dɔ san avion bɛ Dubaï k'a peinture ni a bɛ taa immatriculé asafurula Bombay ko avion bɛ taa bɔ n ma Bombay t'a daminɛ ne wa an tɛ taa dɛ an ka kɛlɛ tigɛ n ko an ka patron bɛ na an gɛn u ye papier ci ko an gɛnna ka bɔ baara la o su kelen i hakili sigi dɛ kana pan dɛ maa kelen 18 millions la hawla wala kabini jaliden min daminɛ o la Mamu nana di ma maa kelen de n'a surunyana n t'o f'i ye maa kelen de n'o surunyana ka wari da ɲɔgɔn ka taa siri Babani bɔlen ko a la maa kelen de y'a kɛ n ye n t'o f'i ye n'o tɛ don o don 1 ni 2 ni 3 jalide t'o filɛ fɛn min bɛ yen. Il faut me donner des indices. Non nahi. Nahi. SN. C'est SN. N t'o dɔn. SS. Non n t'o dɔn. N t'a f'i ye sa. MM.
GPS i yɛrɛ lafiya sa i bɔra ka tɔgɔ minnu fɔ Maju c'est Baradɛ Ba Seydou Sila Seydou Nantumɛ a ti f'i ye Jonati Seydou nanga maana tɔ b'i ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Choguel ko kala Mayiga i k'a dɔn a nisɔndiyara sabula min ye jamanakuntigi yɛrɛ de ye Assimi Goïta a y'a kanu ne ko an t'an bolo bɔ fadenjuguw bolo sa wa ma o ma i k'a dɔn n'o de bɛ baara wɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye Mali a ɲɛmaaso ka baara ye ni Maliden bɛ se ka kɛ a bɛɛ ka d'olu ma Yohani Sodo kabini o kɔni kɛra o ye tabale gosi pilote min nana jɔ kɛnɛ kan nin bɛ se a ka ca 1000 ye a bɛɛ bɛ avion boli u ɲɛ tugulen de bɛ avion digi sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ bɛɛ Yohani Sodo k'a dɔn président ka avion a ti pan bilen maa boliba bɛɛ Maliden Yohani Sodo k'a dɔn kuma wɛrɛ tɛ fɔ a kɔnɔ bamanankan Yohani Sodo k'a dɔn ani tubabukan sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra premier ministre de nin dama min kɛ a nisɔndiyara Yohani Sodo k'a dɔn a taara foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin avion bolila minnu ye nin kɛ Yohani Sodo a ko Mali diɲɛ kununko kabini indépendance bɛ ta Mali avion bolila a kɛlen bɛ ka jamana in fa tewu kuntili t'a ban u tun bɛ IBK tile la dɛ mais il était complexé tubabu ta de tun ka d'ale ye wali minnu bɛ ji di maa ma avion kɔnɔ a bɛɛ tun ye tubabu ye IBK ta tun ye tubabu ye a bɛɛ tubabu bon Assimi nana a y'olu gɛn mais min bɛ yen to bɛ dun sisan ni avion in kɔnɔ to bɛ dun yen je te dis n'o tɛ hamburger ni shawarma mais IBK ka tile ko hali ji min a bɛ taa san Faransi de mais non c'est quel complexe Assimi nana miyanka kɛ a y'u bɛɛ gɛn ka bɔ allez-y tiga bɛ ɲimi a kɔnɔ fugumali ka to bɛ dun a kɔnɔ basi bɛ dun a kɔnɔ juga bɛ dun a kɔnɔ wa bamanankan de bɛ dasi dakula bɛ dun ye miyankakan bɛ fɔ bamanankan bɛ fɔ kɔrɔbɔrɔkan bɛ fɔ marakakan bɛ fɔ a banna Ala ka hinɛ Seydou Tarawele bamanan na bamanan ko ni tubabukɛ dimina k'a sin ka ko putain i bolo don dama tɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don la révélation fɛn min ye JBS nin y'ale ka sɛbɛn ye Jean Baptiste Satano o tɛ de JBS Jean Baptiste Satano paf JBS JBS nam JBS ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jago fanfɛla na kulekan bɔlen bɛ jagokɛla dɔw bɛ ani fɛn min ye DNCC a maa dɔw bɛ fɛn min ye Mamadu Kasoge a bɛ n'u wele a timɛ o sabula fɛn min ye jamana janfali ka jamana ka hakɛ pɔcɔ u bolo taara bɔrɔ kɔnɔ cawu e ko jumɛn jagokɛlaw Seydou kɔni fa t'e la ne de bɛ k'a f'i ye jagokɛlaw u tɔgɔ b'a la n tɛ nin ye de n'i ye tɔgɔ fɔ n ye n bɛ Ala ka ni ci kana n ka juma tiɲɛ dɛ ka mago b'a la o ayi y'a bila sɛbɛnfura in bila an b'aw kunna Ala ka ni ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kiiritigɛla ye Mamadu Kasoge e ko dénonciation o ma taa bila tribunal la ka ban wa sɛbɛnnikɛla ko a ko in wo nana ye DGCC la direction générale commerce concurrence ani consommation a yera yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye olu yɛrɛ ye u de taara sɛgɛsɛgɛ min ka t'u bolo da ko in kan sabula fɛn min ye audition ye olu kɛra maa caman bɛ olu ɲininkana u ye ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛjugu de nana ye sabula fɛn min ye intention d'exportation o de ye papier bɛ taa min da DNCC la DGCC n'i taara ta ye k'a jira k'a fɔ ne bɛna ni nin minɛn in ye olu bɛ papier d'i ma o tuma douane na n'i taara sanni kɛ i b'o sɛbɛn de jira o tuma contrôle bi kɛ douane fana na maa dɔw bɛ o sɛbɛn min n'o bi di u b'o fana bayɛlɛma DGCC la olu bi sɛbɛn lankolon d'i ma douane na u b'a bayɛlɛma jamana kan ka min sɔrɔ k'o janfa ka don ni minɛn ye tile o tile i b'a sɔrɔ Mali bɛ miliyari 5 miliyari 10 pɛridi nin yɔrɔ in na Jean Seydou mobili minnu bɛ bɔ Dakar kɛ n wele k'a fɔ n ye Jean Seydou k'a dɔn n'u sera douane donda la u b'a arranger ni 30 tonnes don Jean Seydou k'a dɔn u bɛ don dugu kɔnɔ ka taa 10 tonnes yɛlɛma 20 tonnes ka t'u jɔ douane na o de bɛ dédouaner n bɛna liste d'i ma jɛlen ma ɲi dɛ n ko anw yɛrɛ kɛra boli de ye e kɛra boli ye sa o i kɛra boli ye i b'a dɔn n b'a bara fara sisan nam sɛbɛnnikɛla ko jagokɛla caman bɛ olu b'a la u tɔgɔ dɔnnen bɛ u ka cakɛdaw dɔnnen bɛ fɛn min ye DGCC o ɲɛmaaw ani maa dɔw bɛ olu yɛrɛ kɔni olu kɛlen ka ko in dɔn olu sina ka demande kɛ k'u bɛ taa congé la u taalen congé la u taara ka taa jamana wɛrɛ congé banna wele de bila u ma ka dɛsɛ u ma na olu ta ma fisa cɛman ye bɛrɛ ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye douane na maa dɔw fana bɛ yen minnu bɛ jɛjugu in na u dɔnnen bɛ o tuma nin bɛɛ lajɛlen dossiers de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a di kiiri tigilamɔgɔw ma commerçant 100 o de tɔgɔ bɛ ko in na 100 commerçant a kuma dugu wulila dɛ commerçant fɔlɔ boyi
ɔ n'an k'o to yen commerçant filanan boyi kɛtɛ kabini ala ye diɲɛ da jagokɛla o ye nataba ye hali Amérique jagokɛla b'a essayer ka impôt a bɛ impôt yɛlɛma a bɛ douane tromper a da bɛ ja la cogo mais toujours c'est l'État qui doit être à sa place ni jagokɛla sera k'a kɛ c'est que complice de b'a la complicité de bɛ yen u ni État de guerre DGCC ani douane olu de don a ye fara jagokɛlaw la dɛ a ko tɔ commerçant sabanan e kɔni fa ten i folo ɲamina boyi waati dafara lisi biya o lisi e ko journal jumɛn in sɛbɛn la révélation ko fa t'u la sa u y'u tuni ye o révélation mɔgɔw y'i janfa o u y'i janfa u ma nin wɛn dɛ professeur k'i y'i janfa o aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan